sepela moyo ba sokoli Emmanuel Wanyau mwina yo mugajilo papa ngakulumo ibi wenzeza bikenda ngwabila bantu makanda shimishona lukanda mvuleyo chipepele chimbunda papa inyeto Ozana ni mambo Ozana ni mambo Ozana ni mambo lesa Yesu mwimbila byonde Mwimbila byonde yo Mwimbila byonde yo Yesu mwimbila byonde Yesu mwimbila byonde yo Ima mwimbila byonde yo Yesu mwelela mvungwe Yesu mwelela mvungwe yo Ima mwelela mvungwe yo Yesu mwelela mvungwe Yesu mwelela mvungwe yo Ima mwelela mvungwe yo Yesu chamula wanye Yesu chamula wanye yo Reima chamula wanye yo Yesu chamula wanye Yesu chamula wanye yo Reima chamula wanye yo Yoga Jumushala buana nsenga muntu Mima mwikala nindishinga jamwana Mwakwiji enda kungamane Mwana hii anga mkwanchi kamala Nimushala buwana nzambi anyi mema Mwikala nindishinga jamwana Mwana mwakwiji kungamane Mwana hii anga mkwanchi kamala Chena muna male Chena muna jamba Chena mkwanchi gai Nasana punda na mutima Edinga musigate Edinga pembeni Masoni nanga Ebusa na pembeni Babasi nanga Ebusa na pembeni Yo Yoko Mutu mwashi kushala ninyi banza jamutwe Mutu wambaki muju wenza papa Ujihanya magame yinda senda wanyi Wagwa kumbaja Mutu mwashi kushala ninyi banza jamutwe Muju wambaki muju wenza papa Ujihanya magame yinda senda wanyi Wagwa kumbaja Utuamba nifunga ulama bimpamba kukawewa Chikenda kumwana chachi kondo nansha chinenga kaka Kati hakwamba chipa chiweleye Zambi na godesha ndundwe Funga ulama bimpamba kukawewa Chikenda kumwana chachi kondo nansha chinenga papaye Hakwamba chipa chiweleye Zambi na godesha ndundwe Yoko Wewa wakala ya yisa lela kanana Weku mkwata kuchanza chenda Wala wani Uyenenda tamaka Nimukanana Wewe wankala ya yisa lela kanana Wewe mkwata kuchaza chenda Ngola wanyi Uyenenda tamaka Nimukanana Yesu mwimbila byonde Yesu mwimbila byonde yo Reima mwimbila byonde yo Yesu mwimbila byonde Yesu mwimbila byonde yo Reima mwimbila byonde yo Yesu chamula wanye Yesu chamula wanye yo Reima chamula wanye yo Yesu chamula wanye Yesu chamula wanye yo Reima chamula wanye yo Nachamujikenga jano nebe Nachamujisanga jano nebe Nachabanga jano nebe Nachabansaka jano nebe Nachabanga jano nebe Nachabambenga jano nebe Kompa chamula wanye Ujumunga mula kujala zambia bamoyi Yesu webu ngosha maye bambu zambi Yesu
kumvatika bilamba jambunzambi ngajitungo bunzambi munde wewe kimuntu wanyimeme wakajifila bobwalu bwanyimeme kata chambula bazenga na majitu wapantwe papa chambula wanye dingu Jinene jina kita kusha Yesu jina kasangana moyo haleluya haleluya jadi sangaja tibusho chakajika bibiani tuku jinene haleluya tuku jadi sangaja tibusho banakaji mushimile Yesu akala kubeba wakasangana kubwalubaji wakapikula kubuni haleluya jituku jadi sangaja tibusho jakashika bibiani ayoyo jinene haleluya jituku jadi sangaja tibusho bala masanga yebe oso apa nyaba mikwabu yoso kalulula masanga yebe wako mwana mudisa mimokoso bala masanga yebe oso nyaba mikwabu yoso kalulula masanga ebe wakumwana mudisa mimo obiwa mwana bakabune bubashi bakupita kwani maluha bashi uvuluke moyo webe makane upita pamuchi mucha makane bala masanga ebe oso nyaba mikwabu yoso bala lulula masanga ebe wakumwana mudisa mimo otime haleluya 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 tomotosisha aka oh Yesu nale kutwangata oh Yesu wazambi kutwangata Yesu wani musambi wa Yesu haleluya haleluya tomotosisha aka oh nyuma mwibe mulombodi nyuma wazambi mulombodi nyuma mwibe musambi wa haleluya mulombodi haleluya tumotobisha osambiwani mitubiwa kafuta bijibike mesha mwana webe mikungulu mimitoto mivule bijibile shabunde na bweba sambiwanye nekwibile musungili wani haleluya yoyo nebunene yoyo nebunena webe nekwibile musungili ojitukuji wapingana kabiji wakutwanga tadisangada nyinama netebinubya mashikupala bwebe bishikule butumbi masa sambi bwena batu wanye haleluya haleluya nebunene nebunena webe hanu wewe Yesu hanu wewe hanu wewe Yesu hanu wewe hanu wewe wewe sambi jibisha ni moyi wani hanu wewe Yesu wani hanu tatu hanu wewe Yesu hanu wewe hanu wewe Yesu
keshe ni moyo wangu. Yesu anuwewa, Hanu wewe, Yesu anuwewa, hanu wewe, Yesu hanu wewe, hanu wewe, Yesu ni hanu wewe, hanu wewe, ujumulila kuimbele ni sambo ani hanu wewe, Yesu ni hanu, tata hanu wewe, Yesu anuwewa, hanu wewe, Yesu anuwewa, tata hanu wewe, Yesu anuwewa, hanu wewe, Yesu anuwewa, hako keshe we, hambilanu Yesu, hako keshe we, chindombanu Yesu, hako keshe we, chindomba Yesu, watu wanye keshe we, chindomba Yesu, keshe mubana deba mamwanyi, mumidi muyeba tatwanyi, chindombanu Yesu, keshe mubyuma byeba tutwanyi, mudibaga deba mamwanyi, ndombanu Yesu, Yesu keshe watu wanye wele Mungu chingundulila mwa Yesu. Haleluya. Sandi wa Fransika zangu Sami wani ningu bigila Mambulishi wa bachoka Na usamba moya wanye Sambiani ningu bigila Kubigila ni moya usama Na usamba moya wanye Sambi wani weye ningu bigila Mambulishi wa bachoka Ambulisha moya wanye Sambiani Tatu wanye Mambulishi wa bachoka Ambulisha moya wanye Sambiani Mujibiji tungulomba Mujizayi tungulomba Mujitanu tungulomba Tanu bingu tungulomba Mujibiji tungulomba Mujinayi tungulomba Mujitanu tungulomba Tanu bingu tungulomba Sambi wani ningu bigila Kubigila ni moyo usama Na usama moyo wakalube Tatu wani weye Tatu weye Tatu weye Tatu wanye Wakasaji fosilo Tatu weye Hanu Yesu kichilobo Hallelujah Malege Hallelujah Hallelujah Hanu Yesu kichilobo Hallelujah Malege Hallelujah Gose Bigash Babaga Hanu Yesu kichilobo Hallelujah Malege Hallelujah Hallelujah Papa wani Hallelujah Papa wani Bulelela bwabishima Mema ninyagwa zambi wanyo Mema ninyagwa zambi wanyo Mema ninyagwa zambi wanyo Mema ninyagwa zambi wanyo Sisi Wabina kawate salabo Sisi Yesu Mwipa Yesu Mwenya Yesu Mwipe Yesu Kitoko Yesu Mwenya Hallelujah Hanu Yesu kichilobo Hallelujah Belenga kichilobo Hallelujah Kundagadi mwala Kundagadi wale Hallelujah Kundagadi mwala Kundagadi wale Hallelujah Bayaya nani Bayaya nanye Jésus Anyi imanye nakoko kulu imanye nakulu imanye nakulu ima nakulu
ujimulala anyi mwimanyika kulu mujula mulenye kuchanza mwambile ni imana kulu ujikuliseka kweba muntu yonsu imana kulu ashibadi bakasoko mamumpango mikwabu banu sengele jine nubwele munemu ujumula muveye kwene mule mwawe kulukulala to nashwe ni mwana lekela kuseka bajika baibalela to nashwe usama lekela kuseka bakaji bitalu to anje manyina ko kukulu kontrole kuliseka kweba koko muntu musomba umwemanyika koko mujula julu twasekejila ikala mwimana chena mukwamle usomba to njingela nzambi wa mujulu twasekejila bwalu itabushine wowe ni mema tutwilangana lelo muveyeo jinsa kidila bena mujumba nzambi baji batwendela njimanyane niba specialist wabu kundekelu bamema kumwana mushindukayi wa mwa kuba presenter njingela kabiji twasekejila kuji bena mujumba nzambi bamwabeu bajibenza ni toni lelu mema uji wakula eglise ikala na mwimana nguma sambilabu kikuji eglise mwimana na njingu eleka bili wewe twasekejila bwalu uji mujenzesha kimbwalu bukesa bwakumbuka kulubanza lweba anyi lwenu kwamba ni ngayi mufeye nzambi uli ungenzela tu nangu haju mulwa ujimutu ishibone nzambi uli ukwenzela ni mema kabili ni ngamba ni nzambi uli mulu ilawu akwenzela muntu ye mumumva uhubanisha amene bikolo mvange beni ubanishe kabili amene awa bikolo mvange beni wela amene awa unyumushe muntu uli musomba awa chena mwani kumva amene awa mumpeta bimpa to we mubanisha amene munene njingu yishe pingeo njingamba ni nzambi wanyi akutangila mushindo osudi mulwa kwa lukiji mumuji mulwa muto mvanga beni biende bibanda sabanisha koko amena amen anu muji mwima namu chena walushe chichambane la nouvelle tunique muzabi muya nkanzu muya kichena walushe ngakula njimbala mukanda wanzambi tulibima nyinanu kulu tujiku Genèse chapitre 37 verset 3 à 5 Ba chapitre 41 verset 38 à 45 Djingamulula. Nous lisons Genèse chapitre 37 verset 3 à 5 Ba le chapitre 41 verset 38 à 45. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Le chapitre 41, verset 38 à 45, nous lisons encore au nom de Jésus. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph.
il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur les chars qui suivaient les siens. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Sapnat Panéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays. Disons Amen. Sommez la branche. Oui, moi, ça me dit quoi? Moi, ça me dit bien. Déplacer à Chintochi. On me cherche Chintochi. Oui, moi, ça me dit quoi? Moi, ça me dit bien. Pourquoi moi, je ne sais pas? Muko mkimwa ni kwenye zetu tutakoko chika shibikola. Njinga kule bwa musabimu ya muya. Hadibu ba kule bwa musabimu ya muya. Mkwambane wakala ujikoko. Kabene mwa kwa kula. Bachintu chiyachi ya. Chakala kachi chanju kudia njilato. Lorsqu'on parle de la nouvelle, c'est-à-dire l'ancienne existe. La nouvelle tunique. Butu koebu njingambila muntu. Kwenu hinga na hambelu ni chilamba chudi muvu ala chito. Njingamba ni mujina ja Yesu. Kwenu hinga na hambelu ni chilamba chudi muvu ala chito. Mbangumfwa ni kimbangumfwa. Kwenu hinga na hambelu ni musabi udi muvu ala uto. Uju hinga ni musabi muhamu ya. Musabi wa majiluji muvu alau lelu tulituhanda. Wa mwitabame na musabi wa majilu tutuhanda. Wa mubanishame na musabi wa mwaji tutuhanda. Wa mubanishe bikola musabi wa mali makola tutuhanda. Bokuvuana musabi yeo ninguleja malu asatu. Bwali wakupana budi nkwambila bili bikeba changement de mentalité. Bon, kushisha kufika kujivuala ja musabi muhamu ani nouvelle technique. Oh, changement de mentalité ujulela repentance. Repentance henda ushisha kulela conversion. Bantu babunyi bajibenza difficulté kabene ba comprendre différence dihangachi ha conversion ni repentance to. Ngambi shiko amen. Banisha amenes. Banisha amena. Bowe kufika kujivuana musabi muhamui. Hadi mwishaje mentalité. Bwali wakumpala ujuju repentir. La repentance ngunyengana le kwa muchima kumaluma bya jumwenza. Ni nkwanga ta décision wa kwa lekela. Après étape wa repentance qui est dit couloir étape wa conversion. La conversion pinje unkumbuka mu direction juvuya kumusha magaseba mushile uvuya bokushisha pinje kuya mushile bukwa tetu tutumbusha makasa mushila wa malo abuloba tumbusha pinje magasetu to mushila wa malo kujuru butu kwebu nyanga mbila muntu we mwenza malo bija kumpala mpala nje kwambile ne uju heta musabi muhamu ya mujina la Yesu. J'aimerais que tu avances encore de plus avec ton amen. Augmente encore ton amen. Nous voyons encore le plus jeune. L'enfant prodigue. Cet enfant égaré. L'enfant dit à son père, Père, nous avons beaucoup de biens. J'aimerais que tu me donnes ma part. J'irai aussi me débrouiller. L'enfant prend les histoires. Il part gaspiller ces choses. Quand les choses terminent avec le prostitué, il commence à s'attacher à une autre personne de ce côté-là. Il prend les élevages, il commence à nourrir. Il commence à manger ce que c'est les élevages mangeaient aussi.
Il trouve maintenant une souffrance. Il attrape la souffrance. Même les aliments de porc qu'il consommait, ça n'y était pas encore. Maintenant il s'élève. Il s'est dit, en ce temps, les serviteurs de mon père sont des biens. Ils mangent, ils buvent. Je vais retourner chez mon père. Je vais lui dire, Père, j'ai fait du mal au ciel. Je t'ai fait encore du mal. Je ne mérite plus pour être encore ton fils. Prends-moi aussi comme l'un de tes serviteurs. Il s'élève. Il a pris le temps de confesser. Maintenant, la confession qu'il avait fait, c'est une façon de faire une répétence. Maintenant, pour prendre le temps, il prend maintenant le temps de retourner chez son père. Quand il arrive chez son père, le père lui voit de loin. Le père dit, oh, mon fils qui a été perdu, maintenant il s'est vu aujourd'hui. L'enfant descend au pied de son père. Il commence à lui dire, Père, j'ai fait du mal aux cieux. Je t'ai fait encore du mal. Je ne mérite plus pour être encore ton fils. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Le père dit, oh, mon fils qui a été perdu, aujourd'hui il a été retrouvé. Il fait préparer maintenant de bonnes nourritures. Il prend l'anneau, il met au dos de son fils. Ce n'est pas encore fini. Il prend maintenant une nouvelle tunique. Il m'écoute. Est-ce qu'il m'écoute? Nyangamba butukwebo nuvumweza chingani nuvumweza mibyabishi wa muyingana kudi nzambi wanyime mu gihugu kufatika chilamba chiyachiya amachilingenda ngamba fala chama chiyachiya nibina shiyabishi njingamani we muyingana wese repentance sincère ujuvuara chilamba chiyachiya. Quelle que soit la dimension de tes péchés, lorsque tu retournes à Dieu, tu fais une repentance sincère, Dieu va te faire porter une nouvelle tunique. Malgré que son grand frère a commencé à réfléchir. Il dit, mon père, cet enfant a gaspillé les biens. Maintenant il est de retour. Regarde comment tu l'as accueilli. Moi je suis avec toi chaque jour. Tu ne m'as jamais donné quelque chose pour me satisfaire avec mes amis. Le père lui dit non. Toutes ces choses sont propres à toi. Ce fils a été perdu. Il est maintenant retrouvé. Ce soir je dis à une personne, même si tes ennemis se fâchent, ils ne vont rien changer. Même s'ils crient la dent, ils ne vont pas empêcher à Dieu de te faire pour toi. Si la personne m'a bien entendu, porte la nouvelle tunique. S'ils viennent t'intercaler, ils ne vont plus t'empêcher. La nouvelle tunique. On entre maintenant en 2024. Tu vas avec l'ancienne habit ou bien la nouvelle tunique. Je ne parle pas de la Bible charnelle. Nous entrons maintenant dans la deuxième chose. Pour porter la nouvelle tunique, il faut maintenant la fidélité à Dieu. Ça passe maintenant à la fidélité envers ses serviteurs. Regardez les bien-aimés. Élisée était un serviteur d'Élie. Lorsque Dieu fait enlever Élie, il y a eu maintenant la fin de son accomplissement d'une mission. Maintenant Dieu veut maintenant enlever Élie. Quand maintenant Élie quitte avec Élisée à Gilgal, ils arrivent maintenant à Bethel. Élie dit à Élisée, reste ici, car moi j'irai à Jéricho.
Quand ils arrivent là-bas, les enfants des prophètes disent à Élisée, Élisée, tu ne sais pas qu'aujourd'hui Dieu va enlever ton roi à tes yeux. Élisée dit, je sais tout ça, mais taisez-vous. Cela démontrait la fidélité envers les serviteurs. Mais je vois tout enfant de JV ici, il restera en fidélité envers moi. Il ne ratera pas les biens, il adorera au nom de Jésus. Si tu acceptes, tu auras les biens au nom de Jésus. Ils arrivent à Aden. Les enfants des prophètes sortent encore. Ils disent encore à Élisée, Élisée, tu ne sais pas que Dieu va ôter ton serviteur en séjour devant tes yeux. Maintenant Élisée répond, je le sais, mais taisez-vous d'abord. Quand ils arrivent au jardin, maintenant Élie enlève son manteau. Il frappe sur les eaux. Et l'eau se coupe en deux. Il traverse. Quand il traverse jusqu'au-delà, maintenant le temps s'accomplit. Que Dieu maintenant puisse enlever Élie. Comme Élisée était Nilulamatou à Élie, il ne pouvait pas encore lui laisser. Maintenant Élie lui dit, Élisée, demande-moi alors ce que tu veux que je te donne. Maintenant Élisée lui dit, je ne demande plus encore une autre chose. Je demande le double de ton onction. Maintenant c'est Élie qui lui dit, tu as demandé une très grande chose. Maintenant, si tu me fixes très bien à la montée, tu auras maintenant ce que tu cherches. Ce matin, je me dire à une personne, si tu me regardes bien quand je prêche, tu auras ce que tu es venu demander à Dieu ce matin. Allez, dites-lui. Regarde le prédicateur quand il prêche, tu auras ce que tu es venu chercher. Reçois ce que tu es venu chercher. Reçois au nom de Jésus. Ils peuvent recevoir. Tu n'as pas encore reçu. Reçois au nom de Jésus. La nouvelle technique. Alléluia. Amen. 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 Les tourbillons fait maintenant emporter Élie. Il commence à monter. Élisée lui fixe. Il fixe Élie. Il fait maintenant des herbes qui entraient dans ses yeux. Il y avait du sable qui entrait dans les yeux. Lui était en train de souffrir. Cher bien-aimé dans le chemin de Dieu, même si les choses viennent, reste fidèle au serviteur de Dieu. Je dis à celui qui est ici mais dans son église, considère ton pasteur, donne-lui la confiance. Là où il est là, dans lui il y a ta bénédiction. Les gens n'ont pas compris. Les gens ont refusé. Ils n'avaient pas accepté, les gens ont refusé. J'ai pas vu notre personne accepter. Si tu acceptes que dans ton pasteur il y a ta bénédiction, tu en auras quand je suis en train de te prêcher. Élisée lui fixe encore. Maintenant Élie fait descendre maintenant son manteau qu'on avait frappé sur les eaux. Quand le manteau tombe, Élisée ramasse. Maintenant avant de ramasser, il fait quoi? Il déchire d'abord son ancien tunique. Ce soir, ne reste pas avec l'ancienne tunique. Déchire ça. Tu n'as pas accepté. La tunique. Déchire là. L'ancienne tunique. Déchire là. L'ancienne tunique. Déchire là. La tunique de stérilité. Déchire là. La tunique de célibat. Déchire là.
La tunique de chômage. Déchire là au nom de Jésus. Ces gens sont en train de déchirer d'autres tuniques. Ah, tu vas déchirer notre tunique quand tu es en train de marcher là. Amen. Augmente ton amen. Élisée ramasse maintenant le manteau d'Élie. Il se retrouve maintenant devant les eaux d'Adam. Il prend les manteaux. Il frappe sur les eaux. Les eaux se séparent. Maintenant il dit quoi? Il dit que le Dieu d'Élie est où? Ah, les dieux de ses serviteurs agissent. Nous avons reçu de d'autres serviteurs qui étaient supérieurs à nous. Nous étions aussi fidèles à eux. C'est la raison pour laquelle nous vous prêchons aujourd'hui. Ce matin. À ton frappe frappe encore les célibats s'acquittent. Frappe la stérilité s'acquitte. Encore la perte du sang, ça va quitter. Reçois la nouvelle tunique. Reçois la nouvelle tunique. Reçois la nouvelle tunique. Tu ne reçois pas la nouvelle tunique. Tu n'as pas encore reçu la nouvelle tunique. Reçois-la. Tu fais entrer en 2024 avec cette tunique. Reçois la nouvelle tunique au nom de Jésus. Si tu dis Amen, tu vas en avoir. Ah, dis Amen, tu vas en avoir. Alléluia. Amen. 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 Watutu chilamba cha benda cha Eli cha Shal pinjebya cha bibi cha nyuma mvua muri Eli kubwele imuno mwishi. Il a frappé le manteau sur les eaux. Maintenant, le double de l'onction d'Élie est en train maintenant à Élysée. J'aimerais dire à une personne, si tu m'acceptes, tu feras le double de ce que moi j'ai fait. Ah, si tu me donnes la confiance, mon Dieu te fera grâce. Tu ne resteras pas avec l'ancienne tunique. On te fera en nouvelle tunique. Tu vas changer. Puisqu'Élysée a eu une transformation. Ah, les gens regardaient Élysée. N'était plus encore l'ancien Élysée. Il était devenu nouveau. Élysée, il a commencé à faire les miracles. Comme Élie avait fait 8. Élysée a fait 16. Ce soir, tu feras les miracles. En dépassant ce qui t'avait fait. Si tu dis Amen, nous avons un Dieu qui fait les miracles. Ce soir, les enfants de Dieu ont fait les miracles. Fais les miracles. Il n'y a pas une personne qui est reçois les miracles. Reçois ton miracle. Si tu en reçois, tu verras ce qui va se passer. Quelle tunique? La nouvelle tunique. La nouvelle. Non, une nouvelle. J'aimerais dire à une personne qui est ici. Tu es peut-être venu. Tu es venu aussi par hasard pour voir seulement. Maintenant tu as raconté une chose. La chose que tu as racontée, tu ne vas plus retourner tel que tu étais venu. Ton retour ne sera plus encore avec l'ancienne tunique. Tu vas retourner avec la nouvelle tunique. Acclame encore pour la gloire de Dieu. Je pars plus vite. Puisqu'on m'a donné la prédication très tôt matin. J'ai déjà parlé. Conversion, repentance, changement de mentalité. J'ai déjà parlé de la conversion, repentance et changement de mentalité. Maintenant, je vous ai prêché pour la fidélité envers Dieu. Ça passe par la fidélité envers ses serviteurs. Je touche maintenant l'histoire de Joseph qu'on vient de nous lire. La troisième des choses. Sainteté. Vous sentez. Bien aimé, la force d'un chrétien, c'est la sainteté.
La force d'un chrétien, c'est la sainteté. Nous touchons le problème de Joseph. La Bible me montre ceci. Joseph, l'enfant de Jacob. Son fils l'aimait tendrement. Son père, il lui avait fait une tunique qui était différente des autres. C'était une tunique de plusieurs couleurs. Vu aussi ma lecture. La tunique avait 6 couleurs. Et 7 couleurs plutôt. Cette tunique avait 7 couleurs. Maintenant, la haine de ses frères, ça n'a pas commencé quand Joseph a commencé à montrer des rêves. Ça a commencé d'abord par la tunique. Je te dis, la tunique que tu vas porter, les gens vont attaquer, ils ne te feront rien. Même si on t'aide, tu ne vas plus t'enterrer. Même si on passe par les doigts, tu ne vas plus te toucher. La tunique que tu vas porter, la confusion va entrer dans les sociaux. La confusion va entrer dans les sociaux. Si personne accepte, elle va porter une tunique qui va faire à ce que ses ennemis se fâchent. Joseph commence à avoir des rêves. Il y a son père et ses frères. J'ai vu 11 étoiles et la lune et le soleil qui me glorifient. Maintenant il dit à ses frères. Merci chef. Merci interprète. Merci. Bana betu lukuna lwa joku mwabao wabili otabia Joseph nyinkongane ngani di mwabeo utenze forma kulotai nanda munai Joseph ki mwenze forma nya lote bilo tebe yako umuteka bilo tebi kuliyani nganya ha cheba kijanu cheba nzamye mukulota shichi kumbana bumuvu mulota teka wewe ditabuje jana bumuji mulota muji mwana ukaji munsu bwa mwimpa uje soma munsu bwa mwimpa muntu mugwa bya munyita bajula ala munsu bwa basi mugwa kwamba amene munene mugwa bwa amene ujwa amene ngubwa chingani muntu mugwa bujukuju humbe ufumwa kwamba amene kubanjira ikuntu eko bantu kabene mitabato itabane ujumuka kunta kujubanda banda mujina ya Yesu banda mujina ya Yesu banda mujina ya Yesu bajiba mukina bajiba manikana katuna hili twende tatwenda ujua ne wewe embilo takabili lote seke mema ni mamu hebu ni bana bende tukukukuile wewe ka Joseph kawe kana kateketaka tukukukuile kawe aka tukutuma kuchisuku ukadishe mikoko to chamushinga kimpa jibantu mukutisuku ngadishe mikoko to chamushinga kingaji bunde kelu to kadi chamushinga nchidi munda mwanyi neme chamushinga chidi bampesha chani chili chani kaba kuchinyenga to chani chili chanyiye na chitone kundeke butu kwa bunyangambile muntu kabene banyanga cheba ngani wita bene kabene banyanga bumuji muita bakabene banyanga cheba to bumuji muita bakabene banyanga cheba to bumuji muita bakabene banyanga cheba to pinje Joseph nimusukule Lucas njimu compare ni Yesu uju representer Yesu ngani wita bibolo ngani tabibolo uju representer Yesu bwachingani jiba jiji Joseph ambule bya kuji bokwega shabana bawo mutumi na bana bawo boni baje ko kubungo bimpa mwana muji bana bawo mutangile ko ganaka baje bamani kenan ndo takenji bisha ngoka ndiamu mu wagabichi Yesu muluku fuila bana bawo baje bamubona bashenga mu kumushibeyi amen haleluya kila machamekala mekala chivuma muginyini mekala fwa mwanda mutegeto kajanyi mbala Bible ujundeje bwase chilamba chivo kumpala kwa temple chivo chochi ni mekala nayi chilamba chivo chikujika kuchibi cha temple jikala ja kumpala jivo jikala ja rouge tisi wa rouge uvu representer mashia Yesu ajimulwa bwakuhesha babuloba bumulambu ujinijihembu bwakubasungila chilamba chibinji chivo ni couleur mutoka ani couleur blanche chivo chi representer sainteté
uji Yesu muhesha aba bajiba muitabusha chilamba chisatu chibuchigala chirepresente anchibocha kulera wable chigala chirepresente julu jijinzambi mulaya bajibikala bamulonda michilamba chinayi chiboni kulera wa John chigala chirepresente bukalenga nyiroyete divu mujikombu divonali Yesu Kristo divu imraji bokuni mokwesha ababonsu bajiba mulonda bangata pouvoir nganyonga mbishame nawo nganyonga mbishame nawo mbandishe kwa amena mbandisha ni bintu bandishe kwa amena mbandisha ni bintu ambile jugulu sekwa bene kadi wafiki chishi bwashingani pinyo chochi lambe chibukumpala kwa tempelo chibochele kuchibi kadi biblia ndio wamane Yesu ndio jamani mema nyimushi kuwambelo kakwena muntu uri mwakuye kujitatu hikale hika imwampisha kunji mema to haleluya bumuvo Yesu ani bumudi Yesu chibi cha mikoko kimuvu enda Joseph mwikala chibi cha kubwela mu Egyptu cha bana babu bovu parce que bana babu babweji mu Egyptu kudi mwana bibimpa à travers Joseph lelo uji Joseph wa famille wenu lelo uji Joseph wa famille wenu muko bujube nganye yikala Joseph wa famille wenu Joseph wa famille wenu wewa nyungu wa shapinye kumukolo uji Joseph wa famille wenu ujube nga uji Joseph wa famille wenu amen ajibana babu fika chishi bajibama nikiana ndo tangaka tuyayi tukashibe yayi aju fika yemulo ke bana babu chishi bako tabo bajibamba ne tukenza la shingani lube na diwa mane tukele mumukele musiterni muvomoma kama imaito bajibanga tabela muhomo ribe mfumwensa nangu bwana sungila Joseph kujibana babu kadi mujibana babu bavuni lonji tangilai Yuda ujuma na bena Ismaila bahita ujuma manifuala hato shibe mwanetu katwani ni chitwa heta to tuyaitu muhana kudi bena Ismaila watu heta shinganya watu heta shinganya nonondo ndani ndiamwa mu makabijini Yudas wakahenda Yesu chivambo shinganya wa Frank mwaka na bu Joseph kimujibahana kabiji Yesu kudi Yudas uvo Yuda uvo Yudas ngwena kwa meni bwali budi mwabao kono ngameshamena badi shegoga bilames amen hatu tuingana kuchilulu chamekele mwanda mutegeta chivo chi representer accomplissement wabilota bya Joseph walba chiffre 7 chiffre wa accomplissement jibali nzambi fuka bitu byonsu wakamona ni mbimpa jitu kuja mwana mutegeta kiri jiwikisha ngwameni chiffre 7 chiffre wa jikisha bya nzambi kimuvwa chilulu cha Joseph chikale ni mekala angaha mwanda mutegeta mujinde munyingamene ba malonso wakumbani nyingamene tout est accompli bivujila biwabi yachi mujina na Yesu bivuke babi wabi yachi mujina na Yesu kakwana muntu ni mwakubandisha mene mune nani kakwana muntu ni mwakubanda bikolanye ajiba mwele mumukele beni Ismaila biya bamuhanyishi ajiba muhanyisha bana betu bwali bakumpala avant kumuhanyisha bo chilulu chivuba muhesha kudi papa wende balibenze bisha bavule bajiba ngata batomu mashi bayemo akajinga papa wabuni chilamba nchechi muhenza bishi mbamuja kujinyama mubi mufwa nyanga mbila muntu ni mbakwenza la majilu ambafi kakwana muntu ni mwakwa ni 4 day ama ni majilu ambafi ama ni majilu ambafi simba yikile bwa defata webe eba kuini defata to simba yikile ni wachelewa eba kuimuchelewa to simba yikile ni washaji mwanji wala magasi eba kuiwenda lo magasa to bintu bichikala ko byo kubanda butu kwebu bajibe banishe muntu mukwa uhampunda mujina lya Yesu we mungita bujo ubanda na sho mwikala mamuju ubanda tatu dutangile chilulu banku jila mwaji Joseph onyu munangani bobo akubamba mu ni kwashiki bilo tabya kutumwana pinje chijibe vuishibu to ni ubwigidisha ni usokoka ndekero ni bitundu buka bantu ni bebimwana kimunyi ngamilani muntu mujinde mune bebe bivu bantu ka bebe bimwana to bantu baba kumwana bantu baba kubyakula bantu baba kubiyikila mujina janganya hasi teleko ku Yesu abikolo mujina janganya baba yangu bimwana mu itabyamu baba yangu mwana mu uju itabamu
baba yinku mwanani mumuju itabamo bayeni Joseph bela kwa Potifar alifika koko bamuheshe chilamba chayinga chisatu chibiji pito bwana se chata twenda ba chumushi pinya duye kwa Potifar bamuheshe pinje chilulu chibiji ujuba nkwata mujumu bwana mwaba uji muntu ni nzambi utulona mwaba kumusekurira kinzambi kubangu ambuli che Joseph bintu bya Potifar kubangu fulangana nsuba Potifar kubangu lengela bwana bo presence wa muntu jini nzambi presence wa muntu jini tola moto amedi kuri baseri sha mwaba uji mweka muni muntu uji mwabewe haleluya nyango amile mwabu wasomba u impact ko kumujina da Yesu kugari muso mwaba bikalani bifana ngana to na shomu fami bantu mo ni presence wa bujire remarkable na shomu quartier bantu mo ni importance wa buji koko nekelani muntu uhelela to ni butu kwebu njino ambilane kanana nuyingana gabiba hele dito nunu yingana ni bintu mujina da Yesu abantu kimba nanga bintu to anga tai bintu mujina da Yesu mukajua Potifar ujua mbule mesu utangina Joseph tuli kubala bwisatu bakuvala muzabi shinganyaha chishila chanzambi Joseph ndi mukunanga Joseph ni okay merci nzambi akubeneshi ngani lelo ujumwa kwa mila bukudi munga jini mukunanga ye kwa mani merci udibang mon cher non sera ungamile ni munanga mweza nungambile mwoni mashini mani bonga bibanda bihweka bitutone mujikasa mwoni meme kudi umfono nsembo ya nyingu hata sinyani wani nzambi munanga jina ngaji amen haleluya kadi Joseph udiwa amenu ngwewe chene mwa kwenzela nzambi wanyi bibitu chene mwa kwenzela kabili mukalenga udi munteka munsi we nje chesa chanshima to mbamba ana kudi bana betu kimba amanya bijito mbangenzela majibu bantu bakwa kimba jimanya to baji bakafika hamu hapa baji perdre mwabono ngabatu mwakweshana mfuranga boba yisha to na shibishi baba kutangira mwimbo amba bintu byendebi kuki sasa bya mana yebiko tete o mate nini Joseph ujubenga wamani mugashi mfumwanyi mumpeshe mugashi bonzo buyonso sofu wewe chana mukulu nato mugashi vumu tachi jitu kulionso Joseph kimwita bato jitu kuli kwabo mugashi nivala leo njoo leo Satana anapata mambo lelu ngunda ya nseya kamwenge lelu wakufo wenze bishaha bwana jibe jitumutu mko abu determiner bwana ngenza nubolo ujuma uko applique strategy yose lelu nyingamba nzambi yakwe ule kubinti byose byachana nabi nzambi yakwe ule kubinti byose byachana nabi uvale musabi mujina la Yesu hani ngakula njimo na bantu bende babuvadika misabi kumwa njimo na bende babuvadika ni musabi muntu kumwa woni meso anyuma ufumo na mabene bantu bali munga chima kuvale misabi muntu kumwa Joseph ni abwelani mukashiwela kabangu ukwata Joseph ni chingani mukashini banyi shako Joseph ni ka mbanga chini yene si chintu ngwambilachi Joseph ni bati babanga bishi balelo aba bati moko besheme bati babanga bishi na muju tongole mutu mema nganyangu bwa njini shano ngwe wodi mushala haleluya Joseph ujua mani maka sampanjisha ni ngujile tu sabata ujua mani bwa musabi uji mundu onele kumpaleko anukuvuala wewe ebo muji ndemu bwa ebo musabi uji mukudongolele na shiba kuhanyisha kudibene buloshi kudibeke bukwense jampekatu nyanga ambase wewe uji usambuka mujina da Yesu uji uvuala musabi yao kwa na mitaboko kwa meno mwimpa bana betu uji uvuala musabi yao na shiba kuhanyisha Joseph uji finya bimpa bitamba wamani bumuvumu mpeshe muzabi kimuka duke mo kwanza bisha mwagwanga ngao Joseph mo tukole bilu muka shutanyila hani shilu mu byansi yeri wo mwene belwe wakulwa uvushe ngumvushe bundu musu mwanyimem kiboluka injini preva shilu wechi to preva yenu anya mafi nino okula bokusalire jina jani kaji preva yenu nya mafi
ninwenza bintu byose binwenza katika ndo kukumbana to kwa kumuntu mumvone batuba mushimenye na malu ujima ko mbenda amena malu agana Mungu ataka bidito mugalenga mwanzo ulobo mwambilani mugalenga ne chinte kanteka Potifar jo amene okay ata Joseph ela mu prison ni uye mu prison kadi nzami na ikala nevo uye mu prison nzami na ikala ne banga kala nevo nyingambile muntu mwabe uji mu prison nzambi uji nevo wamwita banzambi uji mwabawo wamwita banzambi uji mwabawo mweta yonsu dusanga nyimo nzambi uji ya nevo kinzambi kulonda kabija mu Joseph mu prison ufika mwana nzambi ujule nga kabije mulemi wa prison uteka pinje Joseph shala kabije kapiteni musabe mwibiri suwashari bajibanga ta musabe mwisatu pinje uvu wa buloko mwibiri uvu wa bilungu byane mukashi wa Potifar wakumpala uvu wa lukinu wa bana babo ni Joseph pinje musabe mwisatu uvu wa mutwamu malgré wao ni musabe wa buloko yankwambila kaba kukwela hashito na shweni musabe wa buloko muji na wao kabene bakwela hashito bumunyi nishe muji ndemu nyinga mbase buloko bwebe bwajiki buika bwebe bwajiki jikenga jebe jashiki utamu buloko nzambi ubanga kubene sheka bantu bo buloko nzambi uhesha Joseph autorité bana betu muntu yosulu sanganye bano hamwaba nzambi utumuvuluka yemwe kale wende yeye kuchini mwa kujire trouver quelque part munga chimwa abantu bako ababaji wamani ababa tutenza muji muni ba magicien tutenza muji muni ba rose christian tujini ba fragmason na nku chere mwa kujia sortir to nyanga bile muntu yosuli mwa beo ujuji ya sortir mujina ja Yesu Yesu nyingambanye mwana wa Yesu nyingambane ujuji ya sortir mujina ja Yesu nzambi ujuji ukalotesha tupita to Farao tuvobele mu buloko di Farao balo batu tuji comporter bibi kapita ka malufu nikabicha adi buche mujinda kaba vumanya magushangula chilo tatu muntu ni chende biso kufana ngana a Joseph bebesha bajima mwamile chilo ki Joseph kubangu bashangulile wamani wewe après 3 jours niba kuyenga shikumuni mwewe wewe pinyi après 3 jours bajiba kosa mutu weba bwale bweba bujiba nzabisha bushika après 3e jour bana betu animuvo Joseph mwamba bijibi enzeka ndinkompareka bidi Joseph ni Yesu kulikuwa muchimu cha makana uvuangachi habivi babiji umwehela uvokuja bakashi umwehela uvokuja balum memema ni Joseph enda uvoni tupita tubiji umwehela kuja bakashi umwehela kuja balum umwehela wakafwa umwehela wakashala tukome Yesu umwehela wakayimu paraji muko wakayimu ngene ngomba ni lufu haleluya amen numushidi mulalawo amba gogo aminawo amen haleluya Joseph ushikisha bole bujuambile pinje ukapita vunichaba kunyana ni hawaye wenze bisha bantu kaba kukufuluka to nzami kwa kufuluka bantu kaba kukufuluka to niba ko moyega nzambi uje kufuluka bumunyi ngakula nangu nzambi abangu kukufuluka mujindemu nzambi abangu kukufuluka mujindemu mumalwe baji mwenze muhanyila nzambi akufuluka ki Joseph kushala yana mubuluko twazia mjuru kumbana bwali bwenzeka bowewu mukwa bayenga kumujemu waya wani uwo Joseph moyi pinye nzambi wamani okay njini kartushika ndekero njinga lenga pinje wanu Farao nga yende pinje umema ni muso bwa Joseph hatuka mubuloko nyango amile mwanetu hakatu nzambi muso bwa kulibere muntu kakwene muntu mukwa budimo okukanda to hakatu nzambi muso bwa kudelivre muntu kakwene muntu mukwa udimo okuhanyisha to Farao njulo tebilote bibidi bifona ngana bichi ngombe minyana ni mijunde miho minyana ni mijunde udubika kubikila ibantu mwende mo skimba kumbana to pinjeu kaita kavubahinga shikumujimu katika amani ngafulu kujihanga janyi lelo ngomu buloko songone mumungu bwa benebele fumo wakati shingulile bilota meme ni mwinanyi meme nyanyi mushala ani muvumwamba kimu byenseka bobu ni bikila yi Joseph
Nulonenda. Benza batula Joseph. Banyiba kwa Samuel très bien. Bajiba kiapinye kwa kumwesha muzabi wa yinga. Mwinai. Ufika kwa Farao. Farao jumwambile ni kalunyana. Bakungambile ni wewe watu mvano chilondo cha muntu utuchishe ngulule. Joseph jumwambile ni to kimemba to. Kadi nzami na hesha palo dishingulula jabiote bende. Ujungwisha bilote. Joseph mungwisha ni nchiloto chimwehele. Newe kale bidimu bia nzala bia chiola mwana mutegete. Après bia bidimu ebi newe kale pinje bidimu bikwabo bia abondance bingaha mwana mutegete. Abondance lwa nshulwa pinje likenga dishigu ya hanyimu. Pinje Joseph jumwasha ni solution ambani. Palo ateka muntu kumutu kwa bukadenga. Ujini lunga nyulu. Bwana sangisha bintu. Mwanda mwabidi mwabi mwana mutegete. Bwani halo chiyo le chabidi mwana mutegete bigwa babi. Egypte kala biakana. Hina usi bakavo Joseph mwe kujibana babu. Tatuenda mumuha mwe. Kushikasi. Palo umvamu na anguyeni ka. Ngani muntu mugwa. Uturi mwatetu kuesha. Kukonfie. Gestion. Ujini lunga nyulu wabwine mwi Joseph. Tumwesha yanu yeye. Bangule Joseph. Bahesha muzabi mwinayi. Butu kwa ebu. Peut-être ukavu mwenze miji mwisa tuminyanguka. Mwinayi kawe nunyanguka kabijito. Peut-être ukavu muhichina mumalima kampanda. Misangu ni misangu. Anotute sheka. Ukamwende mishinga. Mwana tumbele. Wakushite. Kuyakabanga hana bilungu. Wakumbuka mabilungu. Kuhana matale. Wakule kuyapinje kubanga mu matale. Nyangu wambele ni mwishinguli wenda lelu pinjeu. Nzami wanyi. Ujuku bangisha. Nzami ujuku wenzela mujina la Yesu. Amen. Farao ndio anataka kanu. Wele Joseph kumunu. Baba andisha Joseph akabalu kibiri kabukalenga. Benda bamwele lambila. Joseph shala mukalenga. Bana babu halubu. Baru kusana Joseph mukalenga. Avaba bengani kabena makumugo kuilanga. Basangi Joseph kalipinyeni chilulu chiachi. Mwana ibana betu. Chilulu chiachi. Bameme kushikisha. Barubwa njimwanane jiba jikariji. Chilulu chiachi. Muntu uji uheta jino jihaji. Farao ujue nika Joseph ni tasnat panea mwini ujue mwenika jina jabu kalenga lelu kwenu wantukani jina juvu na hadi ajito kwenu wambame nani kwenu wantukani jina juvu na hadi ajito jamuhe laji kinje baka bijito jangumbaji kinje baka bijito anga tachilu luchiache mujina na Yesu anga jila chilu luchiache mujina na Yesu anga tamusabi mujamu mujina na Yesu wita bini musabi wakala ukali muhanda wita bini musabi wakala ukali muhanda wamwita bini ukali muhanda imanyina kulu uenda ututabikashi imanyina kulu uenda wele chibimu wamuzabi mujamu yewa Yesu aka chibimu nga mukosu imanyina kulu wele chibimu chinani muzabigaya muntu yonsu uli musomba uli mulala imana kulu tenderela nzambi